Ningai kaisa press meet khainan thang tongo sini phainai salrogo sini gere bolen je choba kaisa first week of August sini BC election ni bai kaisa meeting khaijana thang tongo omoni date time tai bahi ki sing khainai sini honorable party president TIPRA Mothani sini sir Vijay uncle tabuk saiknar nai hambai Jotono Sarikaham, good evening. Tini youth ni president, honorable MDC, Runel Devorma Samani, Motha. Tai chini oro chini Women Federation ni Okrajagro. Tai oro je paini jotono. Tabok chini Mothani, TIPRA Mothani, district wise jeta lai thangnayo chungoro announce claimani aboni consequence tini abo clearly chung sanai the out of 12 district chini political district 12 tongo Tripura o tabok sabrum ni chung 5 tarik Chengnai oronong nai 5 tarik August এবং হাইতই নচং one alternate day kiba every day puno chung August first second week bisingono chung joto district political district committee rogni broi sikla tai TIPRA Mothani chung organize khainai u jagao no boni bageno tini joto no chung khoborika যে তিনি যে ফলোইং প্রোগ্রাম র যত ত্রিপুরাও তিনি জনসাধারণের স্বার্থেও जों তিনি আওয়াই মাখলাयो आं आसा खालायो नारावनि जे मिडिया तंनाय इलेक्ट्रनिक मिडिया रो ताई मिडिया जुदा जुदा तंनाय ताई न्यूज पेपर रोगबो अबो काम खालाय आवाय अंथुम tai chung every alternate day puno klaimano ongi kale every day bo chung klainani tabo bo chung khanano achuk lai final klainai kintu first day 5th August sabrum political district no toi chung Chengnai oro 1 pm hoite tini bono chung awai ma klayo tai next chung timely chung away ma klaina circular declare nai আচ্ছা স্যার ন 26 তারিখে কাইছা ন অবজারভার আপন চিকু জোনাল চ্যানেল তি বৈঠক খাইয়া মানে মিটিং খাইয়া কক তং তান বাগে খাইজাবলে আমি obo chung observer rok bra filo thang paika unke brawni samung chengka chung bo jaga jaga thangne nai tongpa thangoi kisap dispute thaite no borok buchia botongo kone dispute kroi kisa understanding misunderstanding unai ro botong butere chung thik khai thani uko tini 26 tarik khainan chung khai mayong kha tabo aboni bagene tini chung abo ring lai abo clarification chung rika je painai August 5th hoite ekta 1 pm chung Chengnai abo ongoi thangnai tini as many as 12 political district tini tongo every day yong phune every alternate day po chung meeting mark lainai obone chini kan kachu sumongke dabo je observer chongai thani chung to baksa constitution ko 4 জন আর 3 জন আর 2 জন আর khai ga bisingo maximum chung na observer chongai thani buri lona form di jakman inga ta observer ngo ta sa buri rok na tikse gobang phaine ne roge ta observer se por na obo jetu tabok chengkha obono tai bise chung kise reserve for khai puno chung khlainani chini agenda tongo observer ni list tola sijak tongo mane taise sing add khaipine reachable khaipine tebo add khaine apro taise add khaijak nai স্যার 9th August Indigenous Day 15 August Independence Day কোনো লজি না হাজা খাদে মথান থে খাইয়ে দে খাইনাই আগরতলা বম হাই তাংবটা abo thikre kochine ekta committee chung khalai nai committee rok
बाहाय बाहाय खालायो अबनि प्रेक्टिस बाराव नायनो बाराव सिद्धांत जों नारि नाय इको 5 तारिखनि मिटिं दङ न जत किछु सालाय जाक इन्डिजिनियास डे टाइम महाराजा बीर बिक्रमनि बर्थडे बो दङ 19 आगस्ट मिटिं सासानि बागै जोङो जे पार्सनेल चेंज पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जे ऑब्जर्वर दङ बे मिटिं खालामनानै अमु चेंगि थांनाय अब तो अब हे अब ठीक अब हाया तबक जों पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बा 12 खान दङ ओ 12 खान डेली बुखलायमानो किबा सासा उलो बाहाय बुखलायमानो जों किन्तु प्रत्येक पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि आलादा आलादा डेट दंनाय इ दंनाय ब्राउननि आइडेन्टिटी दङ এবং ব্রাউনের তৈরি চুং খাই না এক লগে 12 খান ডিস্ট্রিক্টনি বড় খাই লাগছে সাথে সাথে খাইনে अ डिस्ट्रिक्टनि आन्दार ब्लक प्रथम के साफ्रोम कुइला साब्रुम डिस्ट्रिक्ट कमिटी खायजांनाय नोंके साब्रुम डिस्ट्रिक्टनि आन्दार जे ब्लक दंमोन अ ब्लकनि एग्जीक्यूटिव बॉडी रबो मा फैबिनाय अमर हाइके नसों अ बीसी इलेक्शन बे प्रिपेयर खायने बागि खायने आरो चिनि ब्रय रगनिबो ब्राउनि जे तंमनि कमिटी आ कमिटी रबो ब्राबो मा फाइनाय नेनो ब्राव इम्पोर्टेन्ट इज जाखादा TIPRA YTF टेटिडियलेब जत कमिटी न डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि आदिनिसिमि स्टार्ट खायजांनाय पर डे दुइटा मीटिंग दुइटा डिस्ट्रिक्ट न तिफान मीटिंग खायजांमानो अमो जों 5 तारिख सिमि तबो चेंगि रेनाय स्टार्ट खायरनाय हमबाय ओके बांला একটু ধরো না আমি একটু বাংলা বা ইংলিশে কই দিব স্যার একটু সামনে দিয়ে তাকালে স্যার